Oh. Oh, ma'am, oh, sir. Live ta sa YouTube. Vlogger. Oh, hi, ma'am. Oh. YouTube channel sa YouTube. Oh. Ano mo dito, ha? Yun, oh. Ma'am, welcome sa vlog. Sa YouTube ta, YouTube. Yun. Oh, nanata sa YouTube, sir, vlogger. Oh, nadiri mga prutas, gusto niyo i-shake, naapod sila. Oh, fresh na fresh ang shake, pwede ka na, naraw. Sa YouTube lang, sir. Yan, oh. Oh, sa YouTube live ta. Vlogger ba, vlogger? Pwede mo magpahilot, sir, libre. Free hilot. Mga sakit sa likod at kwaon for 1 minute. Libre siya. Muna siya biyahilot channel. Ay, nako. Hindi na gani ko ba? Ipagkita ka na. Hoy, thank you po. Sa suporta lang. Thank you. Pila ni? Tiket. Ni sabaw. Ah, wala ni. Wala ni kere. Parang sabaw mo na. Paris. Na. Pila order na? 100 overload. Overload. Oh, sige. Sa Nanay kanona. Oh, sige. Oh, data dire ron sa kon kanang Parisan. Oh. Yun, no? Pwede dire ah? sa YouTube na boss. Yaylo channel. Biyahilot? Oo. Pero subscribers ano yun? Subscribers. Mag 13,000. Yeah, 1 million viewers. Dayon na boss. Ha? Dayon lang. Monetize na naman to. Monetize Sweldo na. naman ko. Monetize na ka? Sweldo na ko. 4 years na ko sa YouTube. Na, monetize na. Mahirap maging mahirap. Sustain na mo upload boss kay para Nag-upload ko di ba o napulo sa sakadlaw. Wala na ako 7,200 videos. para updated ba? Updated din. Nakita po. Saka.